فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی یا چیف منسٹر ریونت ریڈی سے قطعی خوفزدہ نہیں ہیں۔ تلنگانہ بھون میں حلقہ پارلیمنٹ ملکاجگیری کے پارٹی قائدین کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ووٹرز کی تعداد کے لحاظ سے ملکاجگیری ملک کا سب سے بڑا پارلیمانی حلقہ ہے۔ یہاں پر کامیابی ملک بھر میں تلنگانہ کی آواز کو زندہ رکھنے کے مترادف ہوگی، مگر کانگریس اور بی جے پی تلنگانہ کی آواز کو دبانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں ایڈیٹر آندھرا جیوتی وی رادھا کرشنا کی تحریری نئی سمت کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ریونت ریڈی اور بھٹی وکرمارکا نے دہلی میں مودی سے ملاقات کی، جس میں بی آر ایس کے وجود کو ختم کر دینے کی خواہش کی تھی۔ اس تحریر نے واضح کر دیا ہے کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی ہیں۔ کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ دہلی میں اڈانی اور مودی کو ایک قرارداد دینے والی کانگریس نے داؤس میں اسی اڈانی کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے معاہدہ کیا۔ کے ٹی راما راؤ نے کہا کہ ہم نے بی آر ایس دور میں اڈانی کو ریاست میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے چودھا پور میں ایک شخص آنگن واڑی مرکز کے مرغی کے انڈے کھلے بازار میں فروخت کرتا ہوا پکڑا گیا، جس کے بعد طلبہ کو دیے جانے والے مرغی کے انڈے کھلے بازار میں 5 روپے کے حساب سے فروخت کیے گئے۔ اس واقعے نے مقامی افراد کو حیرت زدہ کر دیا۔ ان انڈوں پر سرکاری مہر لگنے کے باوجود یہ انڈے بے خوفی سے فروخت کیے گئے۔ اس بارے میں پوچھے جانے پر اس شخص نے کہا کہ سنگاریڈی ضلع کے توپران کے وینکٹیش نامی شخص نے اسے یہ انڈے فراہم کیے ہیں۔ جب وینکٹیش سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے جو آنگن واڑی مراکز کو مرغی کے انڈے سپلائی کرتی ہے۔ مقامی افراد نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان افراد کے خلاف کارروائی کی جائے جو مرغی کے انڈے طلبہ کو فراہم کرنے کے بجائے کھلے بازار میں فروخت کر رہے۔ مرکزی وزیر و صدر بی جے پی تلنگانہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ عام انتخابات اپریل کے پہلے ہفتے میں منعقد ہونے کا امکان ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ انتخابات میں بی جے پی ہیٹ ٹرک کرے گی اور نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بنیں گے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ 2024 کے پارلیمنٹ انتخابات میں بی جے پی کو 350 سے زیادہ حلقوں پر کامیابی حاصل ہوگی۔ مودی کی قیادت میں ہندوستان دنیا کی 5ویں بڑی طاقت بن کر ابھرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ترقی میں بی جے پی کا کردار اہم ہے اور لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کو زیادہ سے زیادہ حلقوں پر کامیابی حاصل کرتے ہوئے ناقابل تذخیر قوت بن کر ابھرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس دور میں تلنگانہ مقروض ترین ریاست بن گئی، اسی لیے عوام نے اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس کو مسترد کر دیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس حکومت کو اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کچھ وقت دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ ریونت ریڈی کی حکومت مقررہ سمت میں سفر نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے ایودھیا میں رام مندر تعمیر کرتے ہوئے دنیا میں ملک کا وقار اونچا کیا اور ریاست کے عوام سے اپیل کی کہ ان کے اس کارنامے کا اعتراف کرتے ہوئے پارلیمنٹ انتخابات میں کم از کم 10 حلقوں پر کامیابی کا انہیں تحفہ دیں۔ ریاستی وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کے میڈی گڈا بیرج میں شگاف پڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے ڈیزائن میں خرابی تھی۔ اس وقت کے چیف منسٹر راجشیکھر ریڈی نے ویاپکو کو 38,000 کروڑ روپے ڈیزائن کے لیے دیے تھے۔ بی آر ایس حکومت اقتدار میں آنے کے بعد اس کا ڈیزائن تبدیل کر کے 94,000 کروڑ کا تخمینہ کیا گیا۔ اتم کمار ریڈی جائزہ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ کی تعمیر میں لاپرواہی سے ہونے والے نقصان کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ہم بہت جلد تصاویر نقصانات کی تفصیلات شائع کریں گے۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ ریاست کو پانی تقسیم کا جہاں تک معاملہ ہے، چیف منسٹر ایپیکس کونسل کے اجلاس میں یہ مسئلے کو اٹھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھٹی وکرمارکا نے بھی کہا کالیشورم کا مطلب میڈی گڈا، انارم اور سنڈیلا پروجیکٹ ہے۔ سری پداویرلا ایلم پلی بی آر ایس حکومت نے تعمیر کیا۔
बीआरएस लीडर डॉक्टर दासुजो श्रवण ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए दाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सरमायाकारी के वादों की कानूनी हैसियत पर शक जाहिर किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अडानी ग्रुप को लेकर दोहरे मियार पर भी सवाल उठाए। श्रवण ने कहा है कि जहां एक तरफ कांग्रेस कायद राहुल गांधी गौतम अडानी और वजीर आजम मोदी के साथ उनके राब्तों को निशाना बनाते हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना में अडानी ग्रुप का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी को अडानी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। श्रवण ने कहा है कि रेवंत रेड्डी की नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद तेलंगाना में अडानी ग्रुप ने तेलंगाना में बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि अवाम में मौसूल होने वाली शिकायत को एक हफ्ते के अंदर हल किया जाना चाहिए। गदवाल विजय लक्ष्मी मेयर और डिप्टी मेयर मोते श्रीलता शोभन रेड्डी ने पीर को जीएचएमसी हेडक्वार्टर में मुनक़दा अवामी खिताब के प्रोग्राम के दौरान अवाम से दरख्वास्तें वसूल की। इस मौके पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा, लोगों के मसाइल के हल के लिए अब से जोन और सर्कल ऑफिस में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक पब्लिक रेडियो प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम में मौसूल होने वाली शिकायत का अजाला करें और हर हफ्ते को रिपोर्ट पेश करें। हर दरख्वास्त की रसीद देने और मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त को 1 हफ्ते में हल करने की हिदायत की गई। हुकाम को हिदायत की गई कि दरख्वास्त गुजार को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए कि इस दरख्वास्त को कितने दिनों में हल किया जाएगा। सीआईडी टीम ने जाली पासपोर्ट और दस्तावेजात केस में तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से 12 ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक सीआईडी ने कोरटला, जगतियाल, निज़ामाबाद, करीमनगर और हैदराबाद से जुमला 12 ट्रैवल एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद से अब्दुल सत्तार और उस्मान अल जानवरी को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि मुलजिम जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स और पैदाइशी सर्टिफिकेट्स तैयार करते और उन्हें ज़रूरतमंदों में फराहम करते थे, और ये जाली सर्टिफिकेट्स की फराहमी के एवज़ वो फ़ी कस 75,000 रुपये वसूल करते थे। इस टोली को जुमला 92 अफराद की मदद हासिल थी। सीआईडी एडिशनल डीजी शिखा गोयल इस केस की निगरानी कर रही। अपने देरीना हल तलब मसाइल की यकसोई में नाकामी का आंध्र प्रदेश हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए भूख हड़ताल करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स की भूख हड़ताल को पुलिस ने ज़बरदस्ती तौर पर ख़त्म करवाते हुए उनको हिरासत में ले लिया। पुलिस की भारी तादाद विजयवाड़ा के धरना चौक पहुंच गई, जहां पर पुलिस ने उनके भूख हड़ताली कैंप को ज़बरदस्ती तौर पर ख़त्म करवा दिया और बसों के ज़रिए इन एहतजाजियों को वहां से मुख्तलिफ मुकामात पर मुंतकिल कर दिया। तकरीबन 20 बसों के ज़रिए मुजाहिरीन की मुंतकली को यकीनी बनाया गया। आंगनबाड़ी वर्कर्स की इस मरहले पर पुलिस से बहस व तकरार हो गई और उन्होंने मज़ाहमत की। पुलिस ने ज़बरदस्ती तौर पर उनको वहां से मुंतकिल कर दिया, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि 41 दिनों से सड़क पर एहतजाज करने के बावजूद हुकूमत उनके मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने चलो विजयवाड़ा की अपील की थी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाजी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई। उन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी और इल्ज़ामात लगाया कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी उनके मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के जिले तिरुपति में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस उलट गई, जिसमें तकरीबन 37 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के चंद्रागिरी मंडल के भाकरापेट कनुमा शाहरा पर सुबह उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने
اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس الٹ گئی۔ یہ بس آنند پور ضلع سے چنئی کی سمت جا رہی تھی کہ اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ بس الٹ گئی اور بس کے تقریباً 25 مسافرین زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے تروپتی کے رویا اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کے وقت بس میں جملہ 37 مسافرین سوار تھے۔ ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت نئی پالیسیوں کو متعارف کرے گی جس کے ذریعے عام آدمی بھی فضائی سفر کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی و ریاستی حکومتوں کو بطور خاص تلنگانہ کے ورنگل، کوتاگوڑم اور عادل آباد میں ایئرپورٹس کے لیے بنیادی ڈھانچے کی سہولیات فراہم کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ دتاتریہ نے حیدرآباد شہر میں ونگز انڈیا شو کے اختتام کے موقع پر کہا، ایئر شو کا انعقاد عوام میں ہوا بازی کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اپنی بھارت جوڑو نیائے یاترا کے دوران آسام میں بی جے پی اور مودی حامیوں کا استقبال کرنے کے لیے اپنی گاڑی سے اتر گئے۔ تصاویر میں راہل گاندھی اپنے مخالفین کو فلائنگ کسز دیتے ہوئے دکھائی دیے۔ راہل نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کے لیے کہا، جس کے بعد ڈرائیور نے فوراً گاڑی روکی اور راہل گاندھی نیچے اترے۔ بھارت جوڑو نیائے یاترا کا آسام دورہ 18 جنوری کو شروع ہوا تھا اور 25 جنوری تک جاری رہے گا، جس میں شمال مشرقی ریاست کے 17 اضلاع شامل ہیں۔ دراصل راہل گاندھی کو آسام کے ناگاؤں ضلع میں سڑک کے کنارے کھانے پینے کی جگہ پر بھیڑ نے گھیر لیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب راہل گاندھی اور کچھ دوسرے رہنما امباگن کے ریسٹورانٹ میں رکے تھے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।